Okay, hi everyone. So today I'm not going to take much time, but yes, I plan for 1 hour session where we will learn about where we will learn about here we are going to means discuss about RAG. Definitely is the part of generative AI. So what is RAG? Then how the RAG workflow, how actually we are working with RAG. Then we'll see what are the components of RAG pipeline. Then what are the Vector DBs. Then what are the pros and cons of RAG. Apart from that, we have hands-on session where I will explain about the coding. We will make some code, we'll make some hands-on. So already you people know my session, how it used to go. The same way today also we are going to cover. So already I given the generative, what is generative AI, what is agentic AI. Already I given many sessions. So please go through my YouTube channel, or else you will get recordings from Lakshmi. Anything is fine. So now today we are going to discuss about a hot topic. It's RAG, retrieval augmented generation, bridging LLM and your data. Many time you think LLM is there, definitely. For example, GPT 3.5. So GPT 3.5 is a LLM. It trained with till 2022 data. After that, if you asking something to LLM, definitely it will not able to give you answer. It will say my knowledge is up to 2023 or 22. So how you are going to manage? You can call some other tools or MCP, or else you can use RAG. For example, you are working in a company and you are designing an enterprise generative AI solution or agentic AI solution. Fine. So you cannot expose your company data to outside. Wait a second, guys. My internet connection will problem. Okay. Hello, can you people hear me now? I'm so sorry. Yes. Yes. A little bit internet ups and down. I'm so sorry. Please, all of you, please mute yourself. Fine. Perfect. No problem. Okay. Fine. So you are designing a enterprise AI solution for your company. Definitely, you cannot expose your data to LLM or to something outsider, right? So you need to have your data very safe in your organization premises. How you can do that? So we are having RAG. In RAG technique, we can very safely we can use our own data in our own premises, and we can design a AI solution with RAG where the LLM, because LLM definitely they have limited data. They don't know what's happening in your company. So for that, we are having some external data sources. We are using some external data sources. Then we are telling LLM to take the data from there, to take the data from my company itself. Then it will be benefited for us. So this is about RAG. This is my name, Shalini. This is my contact number. Anytime you people can text me or message. Definitely, I have 8 year experience in data science, generative AI, agentic AI, and all. Since from uh,
7, 8 years, I'm giving that training as well, and I'm working in different MNCs. So now enter RAG. RAG is an open book exam for AI. Retrieval augmented generation is an AI architecture that combines information retrieval with text generation, allowing LLMs to access and incorporate external up to data before generating responses. Definitely ଏଠି ପ୍ରାୟ ଅଡ଼ା ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ତ LLM କଣ କରେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବା ତାକୁ 2023 ଡେଟା 2024 ଡେଟା ରିସେଣ୍ଟ ଡେଟା 2026 ଡେଟା who is the chief minister of Tamil Nadu recently or Raghav Chadha joined which party तो LLM से आंसर दे पारिबनी तो सेतले कोन हबो कि will introduce for example Google को नले कोनसी ब्लॉग साइट रो API दे कि हमें कॉल करि परिबा जदि हम LLM को पचरिबा हम कंपनी रो एमती एमती जिंस अछि कैन यू गिव आंसर तो दे परिबनी हम ऑर्गेनाइजेशन डेटा इज वेरी कॉन्फिडेंशियल सेतले कोन करबा हम ऑर्गेनाइजेशन डेटा को हम गोटे डेटाबेस बनेबा हम सेठी रखिबा सेठू LLM कॉल करी कि अप टू डेट रो आंसर दे परियो हम so this is only RAG जेमिति आपण गोटे लाइब्रेरी अच्छी फुल लाइब्रेरी रे डेटा अच्छी आपण लाइब्रेरी को गले लाइब्रेरी रे बसी की पढ़िले लाइब्रेरी को जिबाउ पड़ो काहे कि सेटा रेस्ट्रिक्टेड तो सेई बळे आपण निजो कंपनी रो डेटा निजे डिजाइन करी कि निजे एक्सेस करि परिबे काहे कि आपण कंपनी रे भी रेस्ट्रिक्शन थाए तो एंटरप्राइज लेवल ले लोक रैग यूज करंती so then the next one is simple RAG workflow any doubt here काहो किछि डाउट अछि No, you can proceed. perfect thank you मोर गोटे डाउट थिला एआई सिफ्टी जो फीचर अछि तो एठी केमिति वर्क करिवो जेहेतु आमे निजर कॉन्फिडेंशियल डाटा डेटाबेस रे रखिबा ताको एलाउ करिबा तो सेथिपई एआई सेफ्टी जो अछि कि हमर प्रॉम्प्ट हो कि अलगा जिंस अछि तो सेटा केमिति कोन काम करिवो एठी ठीक ठाक केमिति सेही जिंसडा टिक आइडिया देबे कि sure guardrails I will give you so ओके simple जेतले RAG हमें workflow design करचंती तो सेतले two things गोटे वो first user is asking a question user जेतले गोटे question पचारे for example uh, who is the prime minister of India or recently something changed like for example today's gold rate or else ha or else ଆପଣଙ୍କ for example today's gold rate okay तो ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ क्वेश्चन ପଚାରିବା ସେ क्वेश्चन ଟା କେମିତି RAG ରେ flow ହବ first ହବ user input what is the today's gold rate first embedding convert ହବ embedding means जो हमर वर्ड्स रहिबो से वर्ड्स को नंबर रे फॉर्मेट हबो वेक्टर रे फॉर एग्जांपल हमर वर्ड्स व्हाट इज द गोल्ड रेट टुडे 010101 बोली Meaning the words will be converted to binary binary or binary no binary digit. not binary it's 0.102 0.03 1.103 এটা vectors binary नु एठी Okay, 0 1 vector 0 just 1 decimal also. vectors ha Okay. decimal ratio right decimal रे then query vector search एबे ए जो क्वेश्चन टा आसिला दीटा जगह रे सर्च हो फर्स्ट सर्च कोठी होबो डेटा सोर्सेस आपनर जो कॉन्फिडेंशियल डेटा वेबसाइट डॉक्स लिंक एठी होबो जदी तो एठी जेतोले क्वेश्चन टा पचरा जीवो एठु किछि चंक्स होबो एई जो बडो आपन पाखरे किछि पीडीएफ अछि नले एई बडो जो डेटा किछि चंक्स रे डिवाइड होबो chunk माने बड़ा document it's a bigger document larger document will divide into smaller paragraphs अपन paragraph ने chunking ro having lot of
different strategies definitely. Chunking रो बहुत सारा strategy अछि जेमिति आपण fixed size chunk अछि, chunk overlapping अछि, तापर hybrid chunking strategies अछि, semantic chunking अछि. तो chunk रे कोन हुए गोटे rule जोठी आपण को बड़ काहे कि बड़ डॉक्यूमेंट केबे भी LLM पाखु जाई परिबन, राइट? बड़ डॉक्यूमेंट को आपण चंक डिवाइड करा पड़ो. चंक पर आपण एम्बेडिंग करिवे. ए चंक रो जदी कन्वर्ट कलाळ वेक्टर 0.23, एटा 0.53, 0.83, तो किछि भी हे पारे एम्बेडिंग्स. Convert text into vectors, the chunk 1, chunk 2, chunk 3. पुणी एम्बेडिंग्स रो टेक्निक अछि. आपण एम्बेडिंग्स को TF-IDF सेटा भी आपण वेक्टराइजेशन, OpenAI रो एम्बेडिंग अछि, क्लाउड रो निजरो एम्बेडिंग अछि. ए सब आपण हगिंग फेस सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर रो भी आपण एम्बेडिंग्स नै पारिबे. देन एम्बेडिंग परे एबे वेक्टर हे गला. वेक्टर परे ए सब कोड जाय कि स्टोर हबो वेक्टर डेटाबेस, वेक्टर DB. Vector DB can be Pincon, Comma, FAISS, Webbit. नले आपनरो एंटरप्राइज वेक्टर DB होची इलास्टिक सर्च रो टॉप अप ओपन सर्च, जोड़ा AWS रो ओपन सर्च सेटा गोटे आपनरो भलो वेक्टर DB. इवन आपनरो PostgreSQL भी गोटे टाइप रो वेक्टर DB सपोर्ट करूची. तो ए वेक्टर DB रे कोन आपनकर सब एम्बेडिंग्स रहबो. तो एठी आपन जो क्वेश्चन पचारले ए क्वेश्चन गुडा को पुणी एम्बेडिंग रे कन्वर्ट हेची. एम्बेडिंग रे कन्वर्ट हला परे ये क्वेश्चन नॉलेज DB रे रहबो. नॉलेज DB हला परे एठी सर्च होबो सिमिलरिटी सर्च वेक्टर DB रे. पुणी सर्च रो भी बहुत टेक्निक्स अछि. सर्च हला परे जदी एपोर्ट साइट रो आंसर जिवो then it will go to LLM. जदी who is the prime minister of India तो आपन डेटा सोर्स को टच करिया किछि दरकार नै. डायरेक्ट LLM can give prime minister Mr. Modi. सो एठु कोन अब आंसर जो रिट्राइवर इन्फॉर्मेशन आपनर नॉलेज बेस रु हो नहले वेक्टर DB हो, रिट्राइवर इन्फॉर्मेशन यूजर क्वेश्चन सहित दुईटा जीव कंबाइन रे ए दुईटा LLM को दिया जीवो. तो LLM कोन करिवो, इट विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, इट विल मेक ए वेरी ब्यूटीफुल रेस्पॉन्स. काहे कि इसो वेक्टर DB रे सब वर्ड हे कि जीवो ना, राइट? और वेक्टर DB रे वेक्टर्स जीवो. LLM पुणी कोन करे? Is that vector DB is combination of multiple SQL DB or how it is ना actually? ना वेक्टर DB जोठी रे वेक्टर्स रुहे. आपनरो जदी आपण MySQL की SQL देखिबे सेतला आपण लेखुचंती सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. तो कोन आसे एम्प्लॉय नेम मिस्टर विश्वजीत, एम्प्लॉय नेम मिस्टर सुब्रत, एम्प्लॉय नेम मिस्टर प्रकाश, राइट? तो एठी सेमिति आसीबनी. एठी जदी आपण गोटे क्वेश्चन आसीबो तो एठी केमति आसीबो? फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय 1 माने डिकोड हिजो 0.1, विश्वजीत डिकोड हिजो 0.53. तो एटा काहे कि हला इजी फास्ट रिट्राइवल. आपण भाबंतु गोटे स्ट्रिंग टू रिट्राइव करिवा इजी ना गोटे इंटीजर को रिट्राइव करिया इजी? कोड रिट्राइव करिया इजी? एठी तो प्राय लोग हां इंटीजर को स्ट्रिंग को इजी हबनी ना, इंटीजर को इजी हबो. आपडे नंबर सहित नंबर चेक करिया गोटे स्ट्रिंग सहित स्ट्रिंग चोरिया भीतर बहुत टाइम लागिबनी. आपण 1 सहित 1 कंपेयर करिया ठीक ना, विश्वजीत सहित विश्वजीत कंपेयर कोटा जल्दी होबो 1 सहित हां इंटीजर. तो वेक्टर सहित माने वेक्टर सहित गोटे वेक्टर आपण सर्च क्विक सर्च हे जिवो, क्विक रिट्राइवल हे जिवो. सेति पय वेक्टर DB इंट्रोड्यूस हला. वेक्टर DB is different from SQL and no SQL. Fine. Okay. So I have one question here. Yes, Ashit. So in this diagram, so in this diagram, this knowledge DB, is it the part of the data which the LLM is trained upon, or it is the internal data of the organization in this case? इंटरनल डेटा आपण ए डेटा सोर्स को ए डेटा सोर्स तो चंक हे कि जीवो. ए आपण नॉलेज DB रे आपण किछि भी रखि परिबे. आपण रो कंपनी रो CSV, Excel, any DB. Okay, so another question. For example, let's say there is an organization who wants to use, let's say, Claude as for their employees. For example. Claude means you are telling about LLM, right? Yeah, Anthropic model. Anthropic Claude, yeah. LLM, yeah. Yeah, for example, in one organization is there and they want to use Claude. And then they also want to integrate the data which is proprietary to that organization. Right? So in that case,
do they I mean, always need to use this RAG workflow in that case? If they definitely they need to use RAG, otherwise how they can inject their data? Okay, so always it is a prerequisite to use the RAG workflow if a organization wanted to use any kind of Yes. LLM. No. See, if your organization wanted to extract some data from your organization data, so we need to follow RAG. If your organization, for example, they Hmm. have Claude, they wants the data from external environment, like some other environment from GitLab or some Google by some API key, ServiceNow API key, Salesforce API key. You can use the API keys. You can have another two things. One is MCP, one is tool calling. By that, you can connect with external environment and get the data if the APIs are available there. But if your company having the data PDF, Word, HTML, Excel, then CSV, then this time you can use RAG or PDF, anything, any data. You have a company like this format, you can use RAG. If some external environment, then you can use tool calling or MCP. So basically, we do have three options here. I mean, either it can be RAG or you can use MCP or tool calling to Yes, make the external end-to-end workflow. Okay, external injection with external data. thank you, Okay. appreciate it. Yeah. Yes. For example, you got a client, you need to design something for travel. You people know, like Make My Trip having multi-agent. So that type of, if you wanted to do, you need to add your data sources with RAG as well. You need to call any other for the fund depth of the account money. You need to call some other service for different service in multi-agent. Then you can have RAG as well, tool calling as well, MCP. That depends how you are making the architecture. Okay, thanks. Yeah, no problem. I believe my answer is helping you, means you got some idea. Okay, Yeah, perfect. pretty much. Yeah, thanks. Thank you. Yeah. Then AI model. Now someone asked how we can control it. If we are using Claude and RAG or GPT or RAG, how we can. So we have one term called guardrails, where we can give some instructions. Hey, and we are having prompt engineering. One is prompt. LLM will work. LLM is just a brain. How we are. We are the human entity. We have the brain. The same way, virtual entities, means the virtual agents, they have the brain, LLM. So we need to give some instructions. I'm giving the instruction to my LLM model. Hey, your work is to get the finance data from my data source. You will not take any data from internet. You will please avoid hallucination. Please avoid lengthy answers. Make it very short and precise. So I need to give some prompt, good prompt. So that's the reason you people need to know about prompt engine, prompt techniques. Then guardrails. Hey, this you will not do, this you do, this will not do. So these two techniques you can follow for controlling over the generation of answers. These two techniques. Someone asked me, so I gave the answer. Right. Now let's little bit learn more about it, what's happening. So the RAG workflow I explained here again. I will share the document with you people. You people also can little bit review. Now the data sources chunking. Chunk 1, chunk 2, chunk 3. So chunk your data. For example, you have 100 page of PDF. Chunking 1, chunking 2. Again, we have lot of chunking technique, guys. I know it will take time to explain a lot of things. I'm giving a overview. Maybe you people can go through, or else I will give some more class sessions. So chunk 1, chunk 2, chunk 3, splitting long text into smaller manageable pieces to capture key information, better search relevance and reduce context windows. So because definitely
ଆମକୁ ଯଦି ହଠାତ୍ କିଏ କହିବ Sorry yes to interrupt, Salini. Can I yes ask Andy one thing? This huh, is data source, right? huh. So data source and the difference between this vector DB, right? So data source in the sense means physically absolute path दबा the document रो और कौन सेटा ହଁ और सेटा जाइन count थिबा ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଟା ସୋର୍ସ ମାନେ ଆପଣ PDF ୱାର୍ଡ ଏକ୍ସେଲ CSV हाँ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ଆପଣ ତାର ପାଥ ଦେଇ ତା କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ ओके ଆଉ ଭେକ୍ଟର DB ଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟାବେସ ଟା ओके बुझले हाँ बुझले तो ଡେ सेटा माने फिजिकली पाथ जोटा करेंटली जोटी जगार ହଁ प्रेजेंट थिबा ହଁ राइट ହଁ 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 ଆପଣ ପାଥ ओके ଦେଇପାରେ ସେଇଟା ହଉଛି ओके ଆପଣଙ୍କ ଡେଟାଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡେଟା ସୋର୍ସେସ ହଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ बुझले ନା ଡେଟାଟା ଷ୍ଟୋର ओके କରିବା ପାଇଁ ଭେକ୍ଟରଟା ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଡେଟାବେସ ପ୍ରିଭିୟସଲି वी यूज्ड टू हैव ଡେଟାବେସ କନସେପ୍ଟ କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ ବଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଡେଟାବେସ ରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରଖୁଥିଲେ ଏଇ ଡେଟାବେସ ରେ ଆମେ ଭେକ୍ଟର ରଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ओके थैंक यू फाइन सो चंकिंग कौन हुए बड़ डॉक्यूमेंट को छोट छोट हुए तापर एआई मॉडल सर्च सर्च मींस आपण चंकिंग हुए तापर क्रिएट एम्बेडिंग्स रे कौन हुए रिट्राइबल ऑगमेंटेड जनरेटर आपण एम्बेडिंग देखुचंती 0.2 1.4 -0.7 सी एम्बेडिंग आपण को प्राय हुए डीप लर्निंग रो कांसेप्ट ऊपर जे जदी जानी थिबे न्यूरल नेटवर्क्स anyone here who knows neural network machine learning neural networks deep learning Just gone through the tutorial, but Uh-huh. not confident. No problem but Hmm. neural networks तो जानी थिबे ना what is that Hmm. ना आम ब्रेन टा जेमिति काम करे गोटे न्यूरॉन समस्त सहित कनेक्टेड टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन राइट सेमति yes how human having biological neurons ଯେମିତି ଆମ ବ୍ରେନ ରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନ୍ୟୁରନ୍ସ ରୁହେ ଯିଏ ଆମର ଡିସିସନ ମେକିଂ କରେ ସେମିତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁରନ୍ସ ରୁହେ ନ୍ୟୁରାଲ ନେଟୱାର୍କ ରେ ସେ ସବୁ ଇନସାଇଡ ର ଯୋଉ ଡେଟା ପ୍ରି ପ୍ରୋସେସିଂ ଏ ସବୁ ନିଜେ କରେ ସେମାନଙ୍କର ଲେୟर्स ସେମାନଙ୍କର ଗେଟ୍ସ ତାପରେ ଅପ୍ଟିମାଇଜର ତାପରେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପ୍ରୋପାଗେସନ ଫରୱାର୍ଡ ପ୍ରୋପାଗେସନ ସବୁ କିଛି ଦେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର neural networks So one question here. yes Ashit On this diagram, I mean the third block, which is saying like the AI model, right? huh. So let's say we think about one model, let's say Sonnet 4. I mean 4.6 for Okay. I mean for example. Claude Now Sonnet. you got your data. Yeah. Mm. So now let's say you got all your data sources from your organizations. Mm. Those are files, etc. Right? Huh. Now you sample it and get the chunk of data. Now Yes. this chunk of data you are going to give it to that AI model, right? AI model you can give to AI models or else you can give to means AI model in the sense you're embedding you can go with OpenAI embedding Claude Hubbing I think it's embedding or else TF-IDF embedding Yeah. embeddings So my question huh. here is, yeah. Hmm. So my question here is, Hmm. when we are talking about this AI model, Hmm. let's say, I mean, let's pick any of the model. So Huh. at the end of the day, that neural network is built out of a lot of machines, GPUs and etc. Hmm. They, I mean, they are interconnected. Hmm. But those machines are really sitting in a data center which is owned by Anthropic. Yes. So when we are, I mean, giving our data, at the end of the day, it is going to a data center which is owned by that LLM provider. So Not exactly. Like it's not about like every day, every data will go to them. We are having some temporary memory and we are having some okay, storage system. Not every data going. They have certain of the rules. With that data is going, not every data. Yeah, please tell me. so I mean, where I am getting, I mean, slightly getting skeptical here is, Mhm. let's say we do have a lot of proprietary, lot of, for example, confidential data, Mhm. and we want to chunk it, whatever those processing I mean, we are doing, and at the end of the day, we are, even if we are not sending all of the data, but still we are sending some of the data to those Yes. models, which is Yes. basically going to their data center. So at this point of time, how we are actually making sure like our data is still proprietary as of now. Once it leaves our premises, it is we don't have any control over there. Yes. There is two ways. Is it a wrong concept, or I am, No, you or I said am correct. getting You said correct. I will give you the okay? two answers. The first answer is
whenever you are taking any Anthropic model or OpenAI model, organization always expectation you should go with AWS or Azure. You can go to AWS, you can choose their AWS Anthropic Claude model and all you can take. Like this way, your data will go to the AWS environment, not Anthropic. That is one thing. Same for Azure OpenAI. You can take the key of Azure OpenAI, GPT-5, 5.5, anything. It will go to the Azure environment. That is one concept. Second concept is, if definitely I worked for Apple Finance, so definitely we cannot cannot use any type of API hosting key. That time we did the Llama key, we downloaded and we fine-tuned. We fine-tuned with a lot of data, our own data, a lot of prompt fine-tuning, then the parameter fine-tuning with LoRa, QLoRa, and some bit byte conversion. So we did it, and we used that Llama. So you can go with local fine-tuning LLM model, or else enterprise keys like Anthropic OpenAI key, or AWS Anthropic Claude models. These are the two ways what industry we are doing. Okay, but either way, it leaves your premise. No, for local, why it will leave? So local, you are going to host in AWS, Azure, or your any premises. Local, you can download and Okay. you can fine tune with your own GPU or one hosting. It will not go. So basically, I mean, you are trying to build a system which is equivalent to a small LLM for in this case, where we are, I mean, No. Here, no? no. Here in the AI model, you can have any Claude model, any GPT model, Gemini model. Here, what is happening? I'm going to host this solution in AWS or Azure, and the key what I'm using, that is also I'm getting from AWS or Azure only. So my environment will be AWS Azure. I'm not going directly GPT, means directly OpenAI or Anthropic. So my data will be my hosting environment. You got my point? I see. Yeah. So that's the reason company will never allow you to buy directly from Anthropic or directly from OpenAI. You need to go with enterprise solutions. I see. Okay. Or else, if you wanted a very safe, then you can download and train in your GPU. Khatam. ଯଦି ଆପଣ ଇଏ ଥିଲେ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଆପଣ ଓନ୍ ଜିପିୟୁ ରେ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେନସନ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ରାଗ ହଉଛି, ରାଗ ଇଜ ଲାଇକ ମେକାନିଜମ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର, ବିକଜ ଏଲଏଲଏମ୍ ହାଭିଂ ଲିମିଟେଡ ନଲେଜ, ଯୋଉଠି ଆପଣ କମ୍ପାନୀ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଡେଟା ସୋର୍ସେସ କୁ ଆପଣ ଆଡ କରିବେ, ତାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଛି, ଯେମିତି ସେଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଚଙ୍କିଂ ହବ, ଦେନ୍ ଏମ୍ବାଡିଂ ହବ, ଦେନ୍ ଭେକ୍ଟର ଡିବି ରେ ଷ୍ଟୋର ହବ, ଆପଣ ଦେନ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲେଖିକି କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେବେ, ଏଲଏଲଏମ୍ ବ୍ରେନ୍ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦବ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଆରେ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚଙ୍କ ଡେଟାରୁ କେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଆନ୍ସର ଆସିବ, ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ you need to learn the techniques of embedding, the types of vector DB which is fit for you. Vector DB re chroma achi, it's fit for very simple use cases. We are having FAISS, Facebook AI similarity search, जोटा vector search actually किंतु vector DB भलिया भी काम करे, तो सेटा बहुत व्यवहार करंती। Or else we are having enterprise open search, we are having postgre, तो बहुत सारा आपण कंपनी कोटा हला कुची कोटा आपण करि पारेबे। देन प्रॉम्प्ट टेक्निक, आपण प्रॉम्प्ट को भलिया लिखिबे, that your LLM, because आपण prompt instruction for LLM, you need to write a good prompt, so your token consumption will be in the limit, then you will get an answer. Perfect. What? Thank you. There is always two things. What you are asking a question, it will go and do embedding, then it will store in the then it will go to the retrieval, then LLM. बाकी आपनर जो डॉक्यूमेंट अछि सेटा भी चंकिंग एम्बेडिंग है कि नॉलेज बेस देखि सेटा भी जिवो, देन आपनर LLM दुईटा कंपेयर करी कि से जो आंसर आसीची ताकू नेकी ब्यूटीफुली आंसर जनरेट करिवो, दैट्स इट। any more doubt from anybody? Vector DB local configuration କରି ହବ?
लोकली सेटअप करी लोकल सिस्टम रे जने काम करियो चाहियो वेक्टर डीबी हाँ लोकल आपणर ए क्रोमा ए सब आपण लोकल करि पारंते FAISS तो आपण लोकल करि परिबे ना फेसबुक सिमिलरिटी सर्च आउ आपणकर अच्छा क्लाउड डीबी आई हैव द डिटेल्स ऑन होल्ड ऑन सी डेडिकेटेड वेक्टर डीबी ओपन सोर्स आपण क्रोमा को लोकली रे कर परबे मिलबॉस को कर परबे डेटाबेसेस दैट सपोर्ट वेक्टर सर्च आपणर FAISS हे गला ओपन सर्च ए सब एंटरप्राइज कैसेंड्रा पोस्टग्रे सब क्लिक हाउस एंटरप्राइज देन ए सब कमर्शियल रे रुहे ए सब आपणर ओपन सोर्स डाउनलोड करी पारे एगुडा आपण API जेमती यू आर पेइंग टू क्लाउड यू आर पेइंग टू OpenAI GPT सेमती ए जाओ पे करा पड़ो आपण इलास्टिक सर्च रेडिस पिनकॉन वेब डेटा पे करके API ने की यूज करिवे एटा क्लाउड ए जागो लोकल करि पारे आप इज दैट क्लियर नाउ ओके तो हाँ हां थैंक्स लर्निंग पे यूज करियो क्रोमा वगैरह हां ओके ए सब एंटरप्राइज ओपन सोर्स क्रोमा भी एंटरप्राइज करलानी राइट क्रोमा भी हलानी वेस्पा perfect okay now let's see lot of things are there in RAG but 1 hour jeti hai paribo so benefits and limitation benefits are reduce hallucination improve answer accuracy definitely jodi ame kichi data sources inject kariba so we will get good knowledge enables use of proprietary and real-time data without retaining saves computational and financial cost compared to fine tuning allow for source increasing transparency and trust ये सब तो तारा pros cons कौन can misinterpret context if embedding lack of precision जदि तुम embedding ठीक रे न हुए definitely तमरो answer पर effect पड़ेगा quality depends heavily on the data quality and chunking strategy chunking रो बहुत सारा strategy ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ chunking strategy पढ़ा ପାଇଁ पड़ेगा then rag କାହିଁକି ଯଦି chunking ଭୁଲ ହେଇଯିବ then ଆପଣ କେତେ क्वेश्चन କାହିଁକି chunking ଟା ହିଁ vector ରେ convert ହବ vector ଟା ଯାଇକି store ହବ then retrieve ହବ ଯଦି ଆପଣ chunking ରେ ହିଁ data ନାହିଁ ତ ଆପଣ answer କେବେ ବି ଆସି ପାରିବନି so chunking ଆଉ embedding techniques ଆପଣ ପଢା ପାଇଁ ପଡିବ performance impacted by query complexity and knowledge base size तारो क्वेश्चन आपण कोन पचारछंदी नॉलेज बेस रे जो DBFB सेट करे सेटा टिके देखा ପାଇଁ पड़ो तो एटा लिमिटेशन नो दीज आर द चैलेंजेस जोटा आपण कले यू कैन आराम से डू रैग बट यस रैग रो भी आपणर ग्राफ रैग अछि ट्रेडिशनल रैग अछि तापर आपणर सर्वरलेस रैग अछि पुनी ता टॉप अप रे अछि कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग रे आपणर मेमोरी इंट्रोड्यूस हबो कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग रे आपणर बहुत सारा अदर टेक्निक्स आपणर कंटेंट कंटेक्स्ट कंप्रेसेस हबो तापर आपणर कन्वर्सेशनल हिस्ट्री रुहे सो रैग तो बहुत टाइम हे गलानी ता माने चालुची ता ऊपर 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 भी बहुत सारा जिंस पळा आसलानी सो मे बी सम टाइम विल डिस्कस RAG in action, customer support, knowledge management, finance, compliance, healthcare, retail, e-commerce, everywhere is RAG now. जोटी भी निजो डेटा आसे सेटी RAG बनाते लोग nothing much fine so this is a simple about the RAG one I will send the PPT to you people please go through it ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन थिला जदि हमें ନିଜର RAG ଆପ୍ଲିକେସନ ନିଜ ଡାଟାବେସ୍ ରୁ ନିଜ ଭେକ୍ଟର DB କନଫିଗରେସନ କରିକି ଡାଟା ରଖୁଛେ ତାପରେ ପୁଣି LLM କଲ୍ କରୁଛେ in that case को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमें यूज करछे जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजन लाइक मोर पर्सनल कंपनी डाटा फॉर एग्जांपल जस्ट LLM को दोचे सिंपलीफाई करिया को बट सिंपलीफाई हबो बट विदाउट एनी डेटा लॉस और डेटा थेफ्ट डेटा लॉस डेटा थेफ्ट तो सेमती किछि हुए नि रैग प्राय सब कंपनी माने यूज करंती जदि आपण सुने रैग रे कबे प्रॉब्लम हुए नि प्रॉब्लम सबले हुए LLM रे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स काहे सी ही डेटा आपण जनरेट करियो राइट तो ता ऊपर आपण राइट आपण डिसाइड करा पड़ो आपण कोन चाहंती आपण एबे सी इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइन ट्यून करिया इतना इजी नहीं होस्टिंग GPU कॉस्ट लाइक एनीथिंग तो कंपनी माने करंती नि कंपनी माने सबले
एपीआई व्यवहार करती कार AWS टू नले Azure रो तो AWS रु आपण एंथ्रोपिक क्लाउड यूज कर परिबे एपीआई Azure रु आपण जीपीटी कर परिबे सेगुडा प्राय सेफ रहे सी एबे आमे किनिया पई जाउचंती परिबा से माने कहउचंती एटा आजिरो वेजिटेबल तो आमे आनुचंती कोनु आमे ट्रस्ट रे आनुचंती कि सेटा आजिरो वेजिटेबल से जदी काली रो पर दिन रो 5 दिन भी रखी दे परिबे से कोइ आजिरो वेजिटेबल आपण मैंगो किनिया पई जाउचंती सुपर मार्केट सेटा फ्रेश देखाउची आजि भळ्या मे बी सेटा 2 दिन रो तो आपण किछ करि परिबेन ना सेमिति AWS आ Azure कहिचंती कि आम तरफ AWS और Azure इन्वायरमेंट तरफ जो भी एपीआई की जीवो से माने से डेटा रखिबे न हो आमे सेटा ट्रस्ट करे कि कंपनी माने यूज करछन द सेम विथ जेमिनी आई आउट देयर इज नो अदर वे होस्टेड और बट चाहिले माने ये करि परिए माने चाहिले डेटा रखि परिए फ्रॉड कहि परिए राइट कारण आमे फाइनली चाहिले गिविंग टू रखिबे द से माने एपीआई नाइ नाइ सेमिति चाहिले रखिबे सेमिति रखिबे कि एबे आमे AWS Azure रे एते सारा जिंस होस्ट होची एबे सिटी बैंक HDFC बैंक सब काए से माने केमिति होस्ट होइचंदी सब AWS आ Azure रे होस्ट होइचंदी तो GCP रे होस्ट होइचंदी तो से माने तो डेटा रखु ना ना एनक्रिप्ट फॉर्मेट रे रहउची सेमिति कस्टमर डेटा के रखंदेनी माने तांकर पॉलिसी रे प्रॉब्लम पळे आसी ISO रिजेक्टेड एवरीथिंग रिजेक्टेड हे जेबे से माने तो कोनोसी डेटा से माने रखंदेनी केबे दैट तो इज देयर LLM कॉल पे हमें AWS किंबा Azure मोस्टली एंटरप्राइज लेवल रे हमें यूज आपण करछे आफ्टर एपीआई रैग की नहीं प्रोसेस पारे पर एपीआई की नहीं एपीआई की पारे राइट नहले आपण पाखरे जदी भलो इंजीनियरिंग टीम अछि कहले आपण लोकल को डाउनलोड करी जीपीयू रे ट्रेन कर पारे निज डेटा रे सेटा बहुत सेफ ओके ओके no problem डन let's make a RAG pipeline hands on तो फर्स्ट होची pip install मु chroma db और मु LLM grok LLM यूज करे you people can use OpenAI any LLM and any vector db mu chroma vector db use kare chroma db and pandas just for real data analysis so I need to upload my csv file mo csv file rag csv file confidential employee eta hoji mo confidential employee data so I loaded csv file definitely आपण जदि Gen AI engineer or agentic AI engineer about चाहते तो you people have little knowledge means you people have to little knowledge about Python function data structure then NumPy pandas then you can take any एटा पाइथन क्लास की no it's RAG only but RAG टाउ लेखिबा आपण केमती AI टाउ लेखिया पई तो Python दरकार ना okay ओके so you are using apno any API key OpenAI anything you can use Claude then this is embedding model all mini L6v2 eta hugging face ru aschi apna hugging face janithibe hugging face ta hochi gote community for large language model see एठी आपणर टेक्स्ट टू वीडियो सब टेक्स्ट जनरेशन रो LLM DeepSeek ए सब आपणर ए सब को आपण डाउनलोड फॉर एग्जांपल मेटा एटा को आपण डाउनलोड करी व्यवहार भी कर परिबे यूज दिस मॉडल ठीक अछि एमति नै कि आपण फाइन ट्यूनिंग कर परिबे एठू तो हगिंग फेस रो निया हैछि देन क्रोमा डीबी सेटअप क्रोमा क्लाइंट क्रोमा नेम तापरे एक्जिस्टिंग इफ नॉट इट विल से May इट्स नॉट यस may I interrupt? Um, so in this, you used one of the models, I mean, downloaded from the Hugging Face. How did you set up your environment? I mean, just like no if I want to start a I didn't download it. I took API key. If you want, you can click on this Google Colab. You will see how they did. See, but, text generation. This is the model. So, এটা आपण डाउनलोड करिकी एटा को आपण एक्सप्लोर कर परबे किंतु okay, आपण ठीक ଅଛି। लोकल इन्फ्रेंस आपण जीपीयू दरकार पड़ो 3 बिलियन पैरामीटर 4 बिलियन पैरामीटर को बहुत टाइम लागो एटा 8 बिलियन पैरामीटर इट्स वेरी डिफिकल्ट काहे कि I have other instructor they have GPU I don't have so एटा को GPU रे आपण डाउनलोड करी रन करिया सेम कोड सेम लेकिन ए मॉडल टा डाउनलोड करी रन करिया पे आपण होस्टिंग नहीं तो GPU दरकार
ଏଠୁ Okay. ମୁଁ ତ API ବ୍ୟବହାର କରେ ନା, ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ API କି, ମୁଁ ତ API ବ୍ୟବହାର କରେ, ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ API କି, ମୁଁ API ବ୍ୟବହାର କରେ, ଆପଣ ଏ OpenAI Claude API ବ୍ୟବହାର କରିପାର। So this is created the vector database and this is the chunking function. ମୁଁ ଏଠି chunk size 300 ନେଲି, ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆସିବ ମୁଁ chunk size 300, okay? तो see there is many chunking strategies, fixed type chunking, then आपनर अछि paragraph chunking, तापर आपनर अछि semantic chunking, hybrid chunking, बहुत सारा जिंस अछि, पढ़ा पई तो 3-4 घंटा गोटे क्लास लागे मते। then prepare document from CSV, आपण टिके डेटा को एठी क्लीन कले, then create chunks, आपण all chunk हम print करेबा, then store embeddings ପାଇଁ ଆମେ कोन नै चंती, एटा नै चंती ଆମେ embedding model, ये embedding करियो means जो ए chunks आसिला, ए chunks को ए जो chunks आसिला, ए chunk को एटा chunk हे गला, ए डॉक्यूमेंट रो चंक्स को एम्बेडिंग रे कन्वर्ट हे गला, सब चंक्स गोटे गोटे वेक्टर रे कन्वर्ट हेले एठी। नाउ रैक क्वेश्चन आंसरिंग लूप, तो यूजर क्वेश्चन एनीथिंग यूजर कैन आस्क एग्जिट करले बंद हे जिवो, देन एम्बेडिंग यूजर करी माने यूजर जो पचार एटा कोन हुए, यूजर पचारले यूजर क्वेश्चन भी एम्बेडिंग हबो, तापरे रिट्राइव हबो दी अगेन व्हाट विल गो विथ द रिट्राइव हबो कंटेक्स्ट, तापरे रिट्राइव कंटेक्स्ट देखेबो, तापरे एटा हमो प्रॉम्प्ट, you are a helpful AI assistant, use only the previous context to answer the question, if the answer is not found in the context, I could not find the answer कहि कि आपण context पास करिवे और क्वेश्चन पास करिवे, एटा कहा को पास करि कि आपण पठेबे टू LLM, एटा होची मोर मु यूज करे लामा फेसबुक लामा, you can use Claude, you can use GPT, anything, temperature 0 you can make 0.67, very much good answer 0.67, तो this one see जेतेबेले गोटे यूजर क्वेश्चन पचारे, यूजर query when will receive, we are also doing embedding and with the prompt embedding, then we are sending to LLM, even आमे जेतेबेले PDF डॉक्यूमेंट को भी आमे फाइल नो, सेटा को भी आमे चंकिंग करू, एम्बेडिंग करू, वेक्टर डीबी रे रखू, पुनी जो LLM रे जो यूजर क्वेश्चन पचारला सेटा को हमें वेक्टर डीबी रे सर्च करी कि आंसर दिए, दिथर एम्बेडिंग हुए, सो 2 times embedding and all. So, I mean, final input to model is the context. ना context टा आपनर सेठु आसीबो ना वेक्टर डीबी रो, Okay. context माने जो information टा सब बळे वेक्टर डीबी रो आसे, यूजर क्वेश्चन जो पचारे सेठु केमति context आनिबे, So whole flow रे यूजर गोटे क्वेश्चन पचारला, सेटा ताकू एम्बेड हैला, तापरे से जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन टा केमति सेटा स्टिच होची एटी ए जो फ्लो रे, आई मीन let me आई show, थिंक गोटे स्टेप रे आई मीन देखा हैला जे फाइनल को पठा गला एठी की जो कौन से जो अपन जो यूज कर कौन से मॉडल टा नाटा भूली गयो जो llama, see लामा, हाँ let me show you, the first is the user question, ठीक अछि, एटा होची यूजर, तेरा क्वेश्चन आसिला, give me top 2 employee details of your company, fine, this Yeah. is the question, fine, वर्तमान क्वेश्चन आसिला परे, तो आपनर then question what happened here, embedding हाला, एठी आपनक अछि LLM, okay, simple रे बुझौची, एटा आपनर होची डेटाबेस, नै एटा आपनर होची data.csv, जोटी आपनर डेटा अछि, फाइन, पुनी एटा कोन हला, एटार वर्तमान फर्स्ट चंक्स
एटा आपनकर पूरा बहुत सारा चंक रे चला डिवाइड ए डेटाबेस हम्म, परफेक्ट परफेक्ट ए चंक्स गुडा हे गला वर्तमान ए चंक्स गुडा को सब हमरो एम्बेडिंग रे हला एम्बेडिंग हला 1.786 से भले हमरो आगटे ये एम्बेडिंग हे गला -0.234 तापरे ये हमर हला पुनी 1.234 ओके लॉर्ड मेनी तो एटा आपनको हे गला एम्बेडिंग तो एटा आपनको हे गला एम्बेडिंग परफेक्ट तो ए सब एम्बेडिंग गुडा आपण सब रखिले कोठी रे वेक्टर डीबी एटा होची आपनको वेक्टर डीबी आपनको वेक्टर डीबी परफेक्ट सो वर्तमान आपनको जो ए गिव मी टॉप टू एम्प्लॉय डिटेल्स ठीक अछि ए एम्बेडिंग टा आपनको नंबर रे ए नंबर टा होची आपनको 1.654 ओके तो वर्तमान कौन हबो ए जो रिट्राइवल कौन हबो एटी हमरो ए जो वेक्टर लेट मी एटा को बाहर कर दबा एक सेकेंड हाँ ए सब एम्बेडिंग्स आसे वेक्टर डीबी रे रुहे तो एठी कौन हबो गोटे मेकानिज्म एठी गोटे कंपैरिजन हुए लेट मी राइट डाउन एठी गोटे टर्म हो वेक्टर सर्च एटा कौन कुहा जाए सर्च फॉर एग्जांपल आपण लगेले FAISS ठीक अछि सो वर्तमान सर्च हबो कौन ए जो जो आसिला आपनको एम्बेडिंग टा एठू सर्च हबो एठी को जीवो तो एठी देखिबो 1.654 और नियरेस्ट कोड अछि वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स डेटा तो अनलिमिटेड रहे तो 1.7 एटा गोटे अछि चंक एटा गोटे चंक अछि तो एठी हमें जदी वेक्टर डीबी रे देयर इज लॉट ऑफ पैरामीटर एंड वेक्टर डीबी रे हमें एठी गोटे दिया जीवो कि टॉप के एठी हमें दिया जीवो k इक्वल्स टू 2 तो एठी कोन हबो जो दीटा हाईएस्ट दीटा सिमिलरिटी अछि से दीटा हमरो वेक्टर एटा कंट्रोल C कंट्रोल V एठा देन कंट्रोल C कंट्रोल V ए दुईटा कोठे जिबे दी जण ए दी जण जिबे LLM को ठीक अछि ए भी जीवो LLM को ए क्वेश्चन जो क्वेश्चन भी जीवो कोठे को पुणी LLM को तो क्वेश्चन रिट्राइव्ड चंक सब किछि गला परे LLM कोन करबो LLM हैव इट्स प्रॉम्प्ट LLM कोन करबो एठी prompt guardrail सब किछि अछि with the instruction everything LLM will generate final answer बुझे पड़ला आपनको आ भीतर भी और बहुत सारा जिंस अछि दिस इज द हाई लेवल डायग्राम सो एलएलएम जेतेବେଳେ फाइनल आंसर दबो से ए जो तीनटा इनपुट को जज करके तार हाँ इंटरनल लॉजिक पके हाँ से बाहर करियो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हाँ एठी आपनको रैंकिंग अछि देखंदो एठी टेक्निक लगेबे एठी टेक्निक लगेबे एठी आपनर रैंकिंग वैंकिंग आसियो टेक्निक तापर एलएलएम को जिवो फाइनल आंसर आसियो आपण क्वेश्चन न दिला आंसर होबो केमती करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट सो yeah, so finally when the answer path को पटे देके पुणे फ्लो करियो बैक I mean back back directly to to user back to um, the user I mean same path as the request was or it will take a different ना so here यार it will be बात हो plain किछ इट plain तो फाइन text आंसर आसो प्लेन टेक्स्ट रो आंसर तो plain आंसर text so, okay okay got it.
Okay. ହେଲେ ଚଙ୍କିଂ ଆଉ ଏମ୍ବେଡିଂ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ହଉଥିବ ମାନେ each and every ନା ନା prompt or each ଚଙ୍କିଂ and every question? ନା क्वेश्चन को चंकिंग दरकार नाही ना क्वेश्चन टा तो गोटे लाइन रो ताको कोन चंक करया दरकार चंक टा लार्ज डॉक्यूमेंट डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स सबले चंक टा Correct. आपनरो तो one डेटा time effort ସେଇଟା ମାନେ ଆମର ଯଦି vector DB already ready, then we can consider that data is already chunked and already embedded and already stored in vector DB. हाँ हाँ वेक्टर डीबी Something like आसला that. माने हाँ वेक्टर डीबी आसला माने सब किछि डन Okay, okay. ओके तो one time effort ସେଇଟା ଯୋଉଟା ବି ମାନେ data storage. हाँ 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 एडा एडा वन टाइम ऑफ एफर्ट और Correct. क्वेश्चन टा बार बार आसे परफेक्ट Right, right. थैंक यू Yeah, Salini, Yes. one question here. Yes, please. Yes, please. The user is asking a question, right? So that I understand the entire flow. So where is this prompt? Where is this prompt is coming? Like that prompt is itself is the same as the user is asking? ना ना prompt हम लोग लिखते हैं this is the prompt we need to write the prompt एटी prompt लिखा होची कि see we are giving the prompt here see prompt we need to learn little bit about prompt चिन्ह prompt रे भी आपनर हमर many prompt techniques अछि एटा आपनर को जाय functional prompting जोटी आपनर दीटा एठी क्वेश्चन आ context function पास करा होची ऊपर जोडा डेटा डायनामिक एटा को हम डायनामिक prompting तो आर prompt देचंते हमें you are a helpful AI assistant use only this you can write your prompt remember how much your prompt is strong your machine will strong that much. No, my question is here, like, let's say I'm using some GitHub Copilot, right? So I'm a user and I'm asking some help in my code base, right? So that is also be a prompt. So what I understand here, the whatever the user is asking, that itself is a prompt? No. That is different. You are using some UI and you are asking that is user prompt. This is the backend. This is the backend prompt. You are so making that this no. See, you are making something and you are giving this prompt to LLM. They will behave like this. But when you are using Copilot, you are a user, you are asking a question and you are receiving an answer. That is different prompt. You can say also question, but this is not a question. Okay. But question रे query जो हमें pass करछे सेटा तो user provided query हेतियो ना. तो आपण जो यूजर को क्वेश्चन पचार एलएलएम को आपण क्वेश्चन पचारचंती एलएलएम को आपण एलएलएम केमती बिहेव करियो आपण सेठी दउनांती ना this is you are giving how LLM is going to behave. There you are asking a question and you are retrieving the data. That's it. जो एठी हमें query लिखिछे से query टा किए दउचे बे query और context सेटा आमे दउचंती. Can you see it here? I understand. So you are saying that every model has to be predefined set of prompts so that he will understand. The model should understand, right? No, predefined. You are going to write it. This is dynamic. Customized. Customized. Yeah. But but that can be different to different model, right? That text whatever, or it will be generic for every model. मॉडल सुनंतु एलएलएम मॉडल चेंज हबारे ए प्रॉम्प्ट को किछि नै जे कोनोसी एलएलएम मॉडल हो आपन को प्रॉम्प्ट आपन एलएलएम केमति व्यवहार करा दउचंती मे बी क्लाउड पे भी सेम होबो जीपीटी पे भी सेम जेमिनी पे भी सेम Okay, got it. So it can be a generic you are saying. I'll give you an scenario जेनेआई डेवलपर गोटे पोस्ट अछि आपण किछि केटी अछि ता पई से जेनेआई डेवलपर रे आपण आसंतु मु आसंतु किए भी आसे केटीटा सेम ही मिलिबो बुझ पारले थरो got it. थैंक यू એટલે વેક્ટર ડીબી ପାଇଁ जो क्वेरी लेखा होचे सेटा को लैंग्वेज रे लेखा होचे वेक्टर डीबी पई क्वेश्चन लिखा जानी यूजर क्वेश्चन दिया जाए ना अच्छा यूजर जो क्वेश्चन दबो से चंकटा जाय कि वेक्टर डीबी रे सर्च होबो दैट्स इट हमें डायरेक्ट वेक्टर डीबी को क्वेश्चन पचार नांती एठी सी राइट क्वेरी इक्वल्स टू इनपुट हमें एठी इनपुट पास करिया लेट मी रीस्टार्ट द सेशन
ଟିକେ So the ସମୟ previous diagram thila draw.io ro seita thila end to end flow ro, right? Like the end user ହଁ prompt. ହଁ 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 end to end Okay. end to end ଆପଣ ନିଜେ ବି Okay. ବନେଇ ପାରିବେ, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପଢିଲେ ହେଇଯିବ। Even I made another I have ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି make କରିଥିଲେ। See here also you can see what is that? Did I removed? ହଁ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ RAG chatbot। ଏଠି ଆପଣ କି ଦେବେ ଯୋଉଟା ବି ଗୋଟେ upload କରିବେ any document. For example, I uploaded this. You can have your own model, Grok, Llama, Gemini, Mistral, OpenAI, any model you can select. Top K, chunk size, chunk overlap, temperature, ये सब strategies कला पर आपण build करि परिबे indexing. See, index build होला 10 rows 10 chunk रे divide हे गला. Statistics ହେଲା बर्तन 10 rows थिला 10 chunks हे गला. Now if I will ask here, show me the top 2 employee details, anything. Now you can see here, employee 1 details, Arjun, and employee 2, Vivek. Okay. So you can see the pipeline. Query received, show me top 2 employees, embedding query, converting question, dense vector, all mini, जो आम पाखे all mini अच्छी. तापरे चारिटा chunk हला, तापरे prompt, जोटा हमें prompt देइथिले, prompt लिखला पर 92 words रो आसिला, then हमरे LLM generate कला 98 words रो, तापरे आंसर हमर आसला टोटल पाइपलाइन आंसर। तो दो चारिटा चंक थिला, गोटे ए चंक आ गोटे चंक आ गोटे चंक, देन एटा फुल कंटेक्स्ट जोटा चंक 1 रे, चंक 2 रे जो आपण दीटा आंसर देखुचंती, ए दीटा आंसर दीटा चंक रे थिला। देन चंक 3, चंक 4 चारिटा रिट्रीव हेतला, बट फाइनल आंसर केतेटा रे आछी? दीटा रे आछी, कारण आमे 2 एम्प्लॉइज पचारथिले। So this is the pipeline of how it's coming answer. एटा हम prompt template. You are an helpful assistant. The answer question जोटा हमें एठी पास करथिले, जोटा हमें इसी पास करथिले, सेटा থেকে यूजर इंटरफेस सहित अछि। तो देखिया पे भल लागुची, एटा रो कोडिंग, तो आपण देखिया पे टिके हे लागुथिबो। देन यस एटा होची यार कोड फाइल, जोटारे आपण .env रे आपण रखिबे सबु, ये आपणर मेन ऐप फाइल जोटी फॉर फ्रंट एंड बैक एंड बोथ, एटा आपणको रैग पाइपलाइन जोटी सेम कोड प्राय सेम रहइबो। लोड होबो आपण सीएसबी चंक होबो, FAIS सेठी मु क्रोमा डीबी नेथली, एठी FAISS, देन you people are there, right? Can you people hear me? Yes, Yes, yes. yes. तापरे एठी मु 4 देथले FAISS API की, then temperature, max token to अधिक हबनी, lot of things are there guys। गोटे दिन रे तो कंप्लीट करे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, टू मच डिफिकल्ट। एटा आपण डिबगिंग पाइपलाइन रो, एटा आपण जो कोड देखेले मु, ए कोडटा फॉर एग्जांपल मैं बे अपलोड मारुची, फॉर एग्जांपल एठी डेटा अछि कि प्रोजेक्ट मैनेजर, फॉर एग्जांपल AI researcher, AI chatbot, lot many things are there. Project I think manager. Let me ask. yeah, so I think most of us are, I mean, slightly getting, probably, I mean, slightly getting confused with one is end user prompt that we understand like the end user is typing something. हाँ, Then another one is inside your, I mean, code, you have put a prompt like I am a AI code assistant, etc. What is really the significant of that internal prompt? If I write, let's say, just one liner or let's say something different, will it really affect this whole flow, anything? Or it is yes. only for a debugging? Okay. No, that's not for debugging. That is the instruction for your LLM. जदि आपण सेटा न देबे, LLM will not work properly. Even Claude GPT backend, they wrote prompt like anything. प्रत्येक आपण जे बले एजेंटिक AI कोर्स पढिबे फुल फ्लेस्ड,
ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଏଠି ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଢିଥିଲେ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ଏଆଇ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରେଟର ବନେଇବେ ପ୍ରତି ୱାର୍କଫ୍ଲୋ ରେ ବଡ ବଡ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଏଲଏଲଏମ୍ କେମିତି କାମ କରିବ ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଏଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ହାଲୋଜିନେଟ ରେ ଚାଲିଛି ଏଟା କଣ ସତରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି 1 hour ରେ 99 rupees learn prompt engineering ଯୋଉମାନେ who are the really prompt engineers they are drawing the salary in crores who are the really prompt engineers okay if your prompt So is strong your token you will spend 10 if you are not having good prompt knowledge you will spend your token 100 so ସେଇ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଜେନେରାଲି ସେଇଟା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ନୁହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ରେ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ରେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖନ୍ତୁନି okay yeah, till now I was thinking like what I am writing a question that is a prompt. So now it is clear. So I am writing a question. Okay. ସେଇଟା ତ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ଏଆଇ ଜେନେରେଟିଭ ଏଆଇ ରେ ଭଲସେ ନ ପଢିଲେ କଣ ବି କିଛି ବି କିଏ ବି କହିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲେ so who is the project manager এটা ଆପଣ कंपनी डाटा ଭାବନ୍ତୁ for AI chatbot so ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ I asked a question who is the project manager for AI chatbot related context तीनटा context ଆସିଲା अमित जोशी प्रोडक्ट टीम राहुल शर्मा एआई रिसर्च अर्जुन पटेल साइबर सिक्योरिटी एआई चैटबॉट ପାଇଁ କିଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ तो आंसर कौन आसले कुड नॉट फाउंड तो मु जो सेम थिंग पचारिबी कि who is the manager who is the employee from cyber security तो एटी देखुचंदी साइबर सिक्योरिटी रे कोन आसिला हु इज द एम्प्लॉय ऑफ साइबर सिक्योरिटी अर्जुन पटेल तो एटा तो आपण ऑफिस डेटा ना तो एटा होची आपणकर रिट्रीव्ड कंटेक्स्ट फाइनल आंसर आ बाकी पूरा डिबगिंग पे मु आपण देखेली एठी पूरा डिबगिंग ए बडा पाइपलाइन सो इट विल टेक लिटिल टाइम डोंट बी हरी आराम से सीखंतु सीखे पे तो ଆପଣ टाइम ଯଦି लगे ସେଇଟାକୁ ହଟେଇ ଦେବେ ସେ ଯୋଉ prompt ଦେଇଛନ୍ତି if there is no answer then something right like that right so ସେତେବେଳେ 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 କଣ ହବ କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଟା ହବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏତେ କ୍ଲିନ୍ ଆନ୍ସର ମିଳିବନି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ମିଳିବ ବଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ with hallucinated answer no first question जो final answer ଥିଲା I could not find the answer in the data set that is your prompt right so ସେତେବେଳେ କଣ answer ଆସିବ ଏଇଟା ହିଁ ତ ଆନ୍ସର ନା ଏଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ ନା ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଆପଣ prompt ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ନା ସେ ନା ନା ମିଳିଲାନି so ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ସେ ଲେଖିଦେଲା ହଁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି who is the project AI chatbot ର ନା ନାହିଁ ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ଇନପୁଟ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହଁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣ ହଁ କୋଡିଂ ରେ ଏଇଟା ଥିବ ରାଇଟ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଆନ୍ସର ଇନ ଦ ଡାଟା ସେଟ୍ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ନାଇଁ ଦେଖଉଥିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ LLM ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଇ ଏଇଟା LLM ଦଉଛି ଯଦି ଆନ୍ସର ମିଳିବନି LLM ଓହୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ନ ଦେବେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କିଛି ଲେଖିଦବ ହାଲୋଜିନେସନ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାଲୋଜିନେସନ କନସେପ୍ଟ ମିନ୍ସ LLM ଫଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ ରାଇଟ୍ LLM ନିଜେ ନିଜେ ଭାବି ଭାବି ଲେଖିଦବ ଓହୋ ହାଲୋଜିନେଟ ଏ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ Yeah, ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରନ୍ତି yeah. assumption LLM will always give answer whether it is right or wrong. definitely LLM will always give answer whether it is right or wrong. That, ଆମେ ବି ତ ସେମିତି କୁହ ନା ଆମେ ବି ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଜାଣିନଥାଉ yeah, ଫିର ବି ତ ଆମେ କହିଦଉ ନା ସେମିତି just like human okay yeah, yeah. so I will send the link this code file link you people can go and little practice please don't compare the question with prompt and don't confuse okay script ସବୁ Python script right I mean ହଁ yeah ଆଉ କଣ ବି ୟୁଜ ହେଇଛି no queries yeah no Python and Python libraries ଯଦି ଆପଣ generative AI ରେ ଅଛନ୍ତି Python pandas data analysis generative AI agentic AI ହେଲେ langchain langgraph
तो ये सब ही यूज है जो प्योर पाइथन एआई ओनली सपोर्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट्स इट ओके ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଥିଲେ କି କଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଜରଲି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ କାହିଁକି ରାଗ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି हाँ ମାନେ କହିଥିଲି ମୋର ତ ଆଦା କହି କହିଥିଲି ତ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ କହି ଦିଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଅଲରେଡି ନା ନାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନା ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହଁ ମୁଁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ପଚାରୁଥିଲି ଆମେ ସେ କମ୍ପାନୀ କହୁଥିଲେ ଆମେ ରାଗ ୟୁଜ କରୁଛୁ ରାଗ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ରାଗ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ରାଗ କାହିଁକି ୟୁଜ ହୁଏ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୋର୍ସ କଲା ପରେ ଜାଣିଲି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ ଡୋମେନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ଡାଟା ସେମାନେ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ ଟେଲିକମ୍ ଡୋମେନରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତି ମୁଁ ଏଟା ହଁ ଯୋଉ ଫାଇଲଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଟା yeah ମୁଁ yeah ଗୋଟେ sure ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କି sure ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ yeah let me make you yes Lakshmi ହୁଁ, ତ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ରନ୍ କରୁଥିଲି ସେ କୋଡଟାକୁ sure please ନା ମୁଁ ଭିଏସ୍ କୋଡରେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରନ୍ କରୁଥିଲି ଏବେ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଉଛି हाँ ହଁ ମୁଁ ଏଠି ରାଗ ପାଇପଲାଇନ୍ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ସେଥିରେ କହିଥିଲେ ସେଟା ମୁଁ ଆମର ଲୋକାଲ ଫାଇଲରେ କରିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଏଠି ମୋର ରିଲେଟେଡ୍ ମୋର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବି ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲାଇସିଂ ହେଲା କି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଏଟା କଲି କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଦେଖେଇଦେଲା ଚଙ୍କିଂ ଫଙ୍କିଂ ମୁଁ ଏଟା ଯାଉନି ଟୋଟାଲ ଚଙ୍କ୍ସ କେତେ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନା ତ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଚାରିଥିଲି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ତ ସିଏ ଲେଖିଲା କି ଏଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଥିରୁ ସିଏ ପାଇଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରୁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ଲାଇସିଂଟା ହେଲା କି ହେଇନି ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ ଅଛି ଲୋଡ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଟବଟ୍ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ହଁ ହଁ ନର୍ମାଲି ଓକେ କ'ଣ ହୁଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କ'ଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରପର୍ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ହେଲା ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ କୋଉଠି ଅପଲୋଡ୍ କରିବି କି ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି ଯୋଉଠି ତମର ପ୍ରପର୍ଟିର ଆନ୍ସର ସେ ଦେଇପାରିବନି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କନଫିଗରେସନ୍ ଅଛି ହେଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରଡକ୍ଟର କନଫିଗରେସନ୍ସର ମୁଁ ତ ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବି ଭାଇ ଏଇ କନଫିଗରେସନ୍ସ କୋଉଠି ଅଛି ମୋର ଏତେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏଇଟା ରାଗ ପାଇପଲାଇନ୍ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଗ ପାଇପଲାଇନ୍ କରି ଗୋଟେ ରିପୋଜିଟୋରୀ ବନାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଖାଲି ଅପଲୋଡ୍ ଫୋଲ୍ଡର କରିଛି ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ୱେବ୍ ୟୁଆଇ ବନାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ତମକୁ ଦେଖାହବ କି ତମର ସବୁ କୋର୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତମର ସେୟାର ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ସବୁ ତମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ପ୍ରପର ରିପୋଜିଟୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ସେଇଠି ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ କି ଆଇ ନିଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସ୍ଏମ୍ଏଫ୍ କି କୋଉଟେ କନଫିଗରେସନ୍ସ କି କ'ଣ ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ସ ପାଇଁ ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟରୁ ସିଏ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେଇଠୁ ସିଏ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ତାର ଭିତରୁ ଆନ୍ସର ଦେଉଛି ସିଏ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁନି ଯେ ମୁଁ ଯଦି କୋପାଇଲଟ୍କୁ ପଚାରିବି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ମି ଏସ୍ଏମ୍ଏଫ୍ କନଫିଗରେସନ୍ସ ଫର୍ ଦିସ୍ ଏଚ୍ ରେଜିଲେନ୍ସି କି ଜିରୋ ରିଡଣ୍ଡେନ୍ସି ସିଏ ଜେନେରିକ୍ ଆନ୍ସର ମୋତେ ଦେଇଦେବ ଯୋଉଠି ଜିରୋ ରିଡଣ୍ଡେନ୍ସି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ କିୱାର୍ଡ କରି ଯାହା ପାରିବ ଦେଇଦେବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ କନଫିଗରେସନ୍ସଟା ମୋ କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରଡକ୍ଟର ସେଇଟା ସେ ଦେବନି ତା yes ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ରିଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ସେଇ ରିପୋଜିଟୋରୀ ଲୋଡ୍ କରିବି ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲୋଡ୍ କରିଛି ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ କମ୍ପାନୀର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆସିଗଲା ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲାଇସ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେକ୍ ଆସିଗଲା 23/3/501 ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ପଚାରୁଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ପି ଗେଟୱେ ଆଣ୍ଡ ପିସିଆର୍ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଚାରିଲି ମାନେ ଏଇଟା ଯାଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ଦେଖେଇବ କି ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ଅଛି yes କ'ଣ ଆସିଲା ଦେଖିଲା କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ସେ ଯାହା ପାଇଲା ସୋର୍ସ ସେତିକି ଏଇଥିରୁ ସିଏ ପାଇଗଲା PDF तो ପିସିଆର୍ yes for ହଁ PDF ପିଡିଏଫ୍ it will come ଏଇଥିରୁ little more data ଡିଟେଲ ପାଇଲା ଯେହେତୁ ମୋର ରାଗଟା ଏତେ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ତାକୁ ଆପଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓନ୍ଲି ଗିଭ୍ ମି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲାଇନ୍ସ ସେ ଡିଟେଲ ଦେବ ନହେଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଯୋଉଠୁ ପାଇଲା ଆପଣ ଡିଟେଲ ସବୁ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ପାଇଲା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲା yes ବୁଝିଲେ କି ତ ଏଟାର ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଇଦେଲା ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି S6 piece it is not actually defined in this ମାନେ भूल नहीं following source ଏତିକି चंकिंग स्ट्रेटजी से ठीक कले हे जिवो लक्ष्मी ହଁ ସେଟା ଏଇଟା ତମେ ଯୋଉ ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ କହୁଛ ରିଏଲି ଏଠି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ସେ ୱାର୍ଡଟା ଏବେ ଯୋଉ କହିଲ ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ କଲେ ଜିନିଷଟା ଠିକ ଆସିବ ନା ଏଇଟା yes ସେଇ ନା ଏଟା ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ କୋଡ୍ ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିବି LLM ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ହୁଁ LLM ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ ଗୋଟେ କୋଡ୍ ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ ମୋ କୋଡ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରପର ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ yes ଦେବି ମୋ କୋଡ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବି କି କାହିଁକି ମୋତେ ଓକେ ପ୍ରପର ଆନ୍ସର ଦବ ମୁଁ ସେଇଟା କରେକ୍ଟ କହୁଛି ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ ମୁଁ LLM ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୁଁ LLM ଓକେ yeah ଏଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ହେଲା
Yes. S7 progenitor which is S7GX ହେଲା but this ଯାହା ସେ ପାଇଛି ଏଇ So, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି ହେଲା yes. So, Anil, Lakshmi fine tuning means say ଟିକେ prompt fine tuning କରିବେ. Apart from that, he can change the strategies of chunking and embedding. This is means normal fine tuning of full code file. LLM fine tuning ଆଉ different what? ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଏଇ କୋଡ୍ ଫାଇଲଟାକୁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଦେବି ଓପନ୍ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ମୁଁ କହିବି ମୋତେ ରିଫାଇନ୍ କରିକି ଦେଇଦିଅ ସିଏ ମୋତେ ସେମ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ କରିକି ମୋତେ କୋଡ୍ ରିଫାଇନ୍ କରି ଦେଇଦେବ ମୋର କିଛି କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ କୋଡିଂ ଦେଖିବା ଦରକାର ପଡୁନି ମୋତେ ଗୋଟେ ବେସ୍ କୋଡ୍ ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ମୋର କିଛି ଏରର ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବି ମୁଁ ତାକୁ ସାର୍ ବି ହେଲ୍ପ ନେଇପାରୁଛି ମାନେ ଏବେ କୋଡିଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜିକାଲି ନିଜେ ବସି କୋଡ୍ କରିବା କାହା ଭାଇବ୍ କୋଡିଂ ହେଲାଣି ଯୋଉ ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର କି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ତମେ ଦବ ତାପରେ ତମେ ବୁଝିବ କି କୋଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ହଁ କଣଟା ଚେଞ୍ଜ କଲା ତମେ ବୁଝିବା ସେମିତି ହଁ କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଏତିକି କୋଡ୍ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ନା ମୁଁ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ ତ ତମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ରାଗ୍ଟା କହିଲି ରାଗ୍ ଆଜିକାଲି କମ୍ପାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ରାଗ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା LLM ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା କେବେ ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଥିବ କୋଉ ଡାଟା ଥିବ ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୋପ୍ରିଏଟରୀ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆନ୍ସର ଦବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମେଜର ୟୁଜ୍ କେସ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସବୁ ନିଜେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି Even Lakshmi, can you little explain about context engineering जो RAG रो top up रे maybe? ହଁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେଇଟା ତ ଆଜି ଆମର ନା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବେଶୀ ହେଭି ହେଇଯିବ ସାଇଲେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଏବେ ବୁଝେଇଲେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ନାଇଁ ତାକୁ ନାଇଁ ଖାଲି ଫେନ୍ କରିବ ଏଟା top up ରେ context engineering ବି ଅଛି ତ କେତେବେଳେ ଆଉଥରେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଆଉ lot କେତେବେଳେ ବଡ of ସୁବିଧା things lot of things ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ କୁହ ତଥାପି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଛିଟା ପଶିଥାଉ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଜି ମ୍ୟାଡାମ ପଢେଇଛନ୍ତି ମତେ ଆଜି ମତେ ପୁଣି ବୋଧେ ବ୍ରସଅପ୍ କରିନି ତମେ ସେଇଟା ପଚାରି ଦଉଛ context ମୁଁ ଆଉ engineering ଟିକେ ତାକୁ recent ଆସିଛି guys ରିସେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସେଥିରେ କଣ୍ଟେ ଆମେ ଯୋଉ ବେସିକ ରାଗ ପାଇପଲାଇନ ସେ କଣ କରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ମୁଁ ଧରିନିଅ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଛି ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟୋର କରିବ ସେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବୁଝିବ ମୋ କ୍ୱେରିରୁ ତାପରେ ସେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଆନ୍ସର semantic cache ସେମାଣ୍ଟିକ ତାର କ୍ୟାସେ ତାପରେ ତାର memory ତ ସେଇଟା memory ରହିବ ତାପରେ ତାର retrieval ପରେ re-ranking ବହୁତ ସାରା ଟେକ୍ନିକ ଅଛି ଗାଇସ୍ ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗେ ବହୁତ ହଁ ସେଟା ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେଟା ସେ ଆଜି କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ବନେଇଛି ରାଗ ପାଇପଲାଇନଟା ପର୍ସନାଲ ପାଇଁ ତ ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ମାନେ ସେ ଜଷ୍ଟ ଆଜି ପଢେଇଲେ ଆଜି ମତେ ଟିକେ ଜିନିଷ ବହୁତ